ખેતર જવું પડશે એક ના ખેતર હા હું જઉં જોયા કે ડાંગે થઈ જઈ કે નહીં થઈ હે ને ખેતર જઈ આવું ભણા આ ઢોરા હાચવજે હું જઈને આવું છું એ હા લઈ લે ખેતર જતા હું ડાંગર થઈ કે નહીં થઈ જોતા હું પણ જો નહીં થઈ તો ડાંગરમાં વઢાવવી પડશે ડાંગર વાંગે એટલે હાલો જઈને આવું આટો મારતો આવું તમારા આયા હશે હોય કાનિયા આ હાથે જે હું આવું ત્યાં મગાભાઈની કનાભાઈની બધાની ડોંગર વધી જઈ છે હા આ લાલુભાઈની રહી ગઈ લાગકમાં તો આ ઊભી મારે શિખર કેવું ચીહે ને જોઈ લઉં પછી હું એ ના હોય તો હા હા તો કોમે થતું નહીં થાકી જવાય હ ડોંગેર તો બધી પડી જઈ હ તમને બતાવી કતર લઈને જોવા જ દે ડોંગેર થઈ ના થઈ આવી જઈ છે હે તા મને જવા દે કટરવાળા જોડે કહું અને લઈને આવું પેલા કટરવાળા ભાઈ જતા લાગે મને ટોકું પાડવા દે ને ઓ કટરવાળા ભાઈ એ કટરવાળા ભાઈ તમે બોલો બોલો ક્યાં હે બોલો ભાઈ મારા પિયરનું આ બોલે હિન્દી મને આવડતું નહીં હવે કરવાનું શું એ બોલો ના ક્યાં હે हमारी डांगर वाटना है डांगर वाटना है हाँ कहाँ पे वो बोर पे है बोर पे है हाँ कितना बीघा है 3 बीघा तो हो हसे 3 बीघा हाँ हसे अच्छा कितना लेते हो 1000 रुपया चलता है बीघे से बहुत ज्यादा है नहीं नहीं वो चलता है आपके गांव में सबने काटा है मैंने थोड़ा ओछा करो ना नहीं 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 इसमें नहीं होगा मैं आपका कम लूंगा तो मैं सबका कम लेना पड़ेगा नहीं जो चलता है वही बोला है मैंने कोई बात नहीं तो आप 900 दे दूंगा नहीं 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 1000 में होगा बाकी नहीं होगा भाई ठीक है हाँ चलो दे दूंगा दे दोगे ना दे दूंगा चलो तो ठीक है चलो तो अपना खेत तो दिखाओ चलो दिखाता हूँ आपका नाम क्या है बलदेव भाई बलदेव भाई हाँ। किस तरफ जाना है खेत में चलो यहाँ से जाना है हाँ, इस तरफ। हाँ चलो चलो यहाँ से जाना है हो रे अपना क्षेत्र वो देखता है हाँ हाँ हो रे अपना क्षेत्र ठीक है कितना बीघा बोला आपने 3 बीघा 3 बीघा 3 बीघा अच्छा चलो कुछ ज्यादा लग रहा है ना ना मापी लो मापू है तुम्हारे नहीं हम कहाँ मापने बैठेंगे यार थोड़ा ज्यादा है आधा बीघा ज्यादा है मैं बोलता हूँ आपको आवड़ता है ना मुझे तो आप आवड़ता है लेकिन तुमको आवड़ता है हाँ मेरे को तो थोड़ा थोड़ा आता है नहीं आधा बीघा ज्यादा ही है तुम देख लो नहीं 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 चलो ठीक है चलो वो कर लेंगे हाँ। ठीक है हाँ कब आओगे अब यहाँ रहो मैं आता हूँ हाँ कोई बात ठीक है तुम जाओ तुम्हारा वो क्या गाड़ी है नहीं नहीं वो मेरा ड्राइवर वहाँ अभी चल रहा है मेरा सर हाँ वहाँ से वहाँ ख़त्म होगा ना बाद में तुम्हारे में आएगा ठीक है तुम लेकर अपना क्षेत्र आई जाओ ठीक है ठीक है ठीक है चलो जाओ ठीक है डागर तो ले થઈ ગઈ હો કટરવાળાને બોલાવવો પડશે લે હાલો કટરવાળાને બોલાવો તો પડશે જ લે કટરવાળા ભાઈ બોલીએ ઉભા રહો बोलिए बोलिए લે આપણે ડાંગર વઢાવવાની છે ऐसा है
हाँ ये डागर या कोई हिंदी बोला अपन चोपा हुआ हिंदी क्या हुआ? हिंदी गुजराती में बात करो ने। अरे आप करो, मुझे सब समझ में आता है गुजराती। हाँ तो आपड़ा वाटना है। ये काटने का है ना? हाँ ये ये पूरा हाँ पूरा का पूरा सब तुम्हारा है ना? हाँ आपड़ा જ છે। अच्छा, कितना होगा? ये 2.5 बीघा है। नहीं नहीं, सही है आपका तो। हाँ तो मैं खोटा बोलता ज नहीं कोई दाड़ो। नहीं नहीं नहीं, नहीं हाँ। सही है आपका। ढाई तो बीघा है। तो ठीक क्या है, रे? चलो। हाँ वो वहाँ पे था ना, वो तुम्हारे पास वाला। हाँ बड़देव बड़देव भाई। भाई, वो बड़देव भाई का है। हाँ, उनका पहले काटेंगे, बाद में आप में आएंगे, ठीक है? ऐसा नहीं होता है भाई यहाँ। क्यों? मेरे क्षेत्र में हुहरा पड़ना है पहले तो मेरा पहला वाटना है भैया, पसी बड़देव भाई का वाटना है। अरे भाई, आपका नाम क्या है? लाल भाई। लाल भाई। हाँ ले लाल भाई, सुनो, वो पहले कह के गए हैं तो पहले उनका लेना पड़ेगा मेरे। अरे वो पहला किधा है कि पसी किधा है मने काई खबर नहीं। मारा क्षेत्र में ही जवान मारू नहीं वाटवानू। लेकिन वो बाद में बोलेंगे ना मुझे कि नहीं 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 તમે આ લઈને આવો તો હુહરા પડતો તો મારું જ ખેતર પેલું વાટવું પડશે જો તમને કહી દઉં ના કે નહીં હું તો વાટવા દઉં નહીં। तो वहाँ जाने का रास्ता कहाँ से है? ओ मारा खेतर में जो हुहरा पड़ता है रास्ता खबर पड़ी? तो बड़देव भाई कहाँ है? ओ बड़देव भाई नहीं है अपना लाल भाई નું પેલું વાટવાનું છે। बड़देव भाई को बुलाना पड़ेगा यार, वो बाद में मुझे बोलेंगे जवाबदारी आपकी तो बोलेगा क्या करेगा हमार तो हमारा હું ઊભું રહેવાનું હોય અમાર બધું રમણ ભમણ થઈ ગયું હોય। नहीं, लेकिन पहले उसने बोला तो લે मुझे ભાઈ पहले પણ उसमें અમારા जाना ખેતરમાં पड़ेगा ही ना। જવાનું ને તમારે અમારું નહીં વાટવાનું। अरे भाई साहब, मुझे पहले इसमें जाना पड़ेगा। લે બળદેવ ભાઈ ને બોલાવો હેલો બળદેવ ભાઈ બોલાવો। चलो, तो बड़देव भाई को आने दो, बाद में तुम આ दोनों તો डिस्कस कर लो। તમે તમારા કટર लेके आता जाओ भाई हम जोते हैं सब ठीक है, चलो। वो तो हम फैसला कर देते हैं। हाँ, तो तुम दोनों समझ लो, बाद में हाँ मैं तो वो बड़देव भाई समझना बोलेंगे तो है पहले ही ना। आपका काटेंगे, हमारे खेतर बाद में हुहरा उसका। पड़ना है और तुम्हारे वाटना नहीं है। नहीं, आप दोनों सम्मति कर लो तो मैं पहले वो आपका तो काट दूंगा, बाद में उसमें जाऊंगा ना। वो तो हो जाएगा। हाँ हो जाएगा हो जाएगा। तो फिर तो आप दोनों मुझे मिल लो पहले। एक ऐसा तो करो। हमका खबर पड़ता नहीं है ज्यादा ज्यादा तू बोलता है। अरे आप बोलते हो, इसमें मुझे भी मालूम नहीं पड़ता, क्या वो बोलते तो हो यार आप? हमारा भाषा ऐसा है ने ना खबर पड़े यार। તમે હિન્દી બોલો हमने ना હા સમજ પડે और देसी गामड़ियां શું खबर पड़े। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो आप पहले वो कर दो, तो मेरा ड्राइवर वहाँ पे चल रहा है तो मैं हाँ तो यहाँ ला रहा हूँ अभी ऐसा करो ना તમે ऐसा करो कटर वाले को बोले लो तुम्हारा ड्राइवर को। नहीं, मैं ला रहा हूँ इसलिए बोला। हाँ तो पहले बोला आपका तो काटना है कि उसका काटना है, पहला कैसे? हमारा वाट लो फिर बड़देव भाई का वाट लेना। ठीक है, तो आप बुला लो, चलो। पहले वाट लो ना बड़देव भाई का कुछ नहीं बोलवाना है यहाँ वाट लो पहले। नहीं, उनको मतलब ये बोलना तो थई पड़ेगा। जाएगा सब अपना ज भाई है। लेकिन उनको मैं अभी बोल के क्या आया हूँ अपना बड़देव ज भाई भाई को। है बड़देव भाई अपना ज भाई है काई ना बोले पहला वाट लो ने। अरे ऐसा नहीं होता यार, तो उनको बुलाओ आप पहले। કેટલા લેતા हो તમે? 1000 रुपया चल रहा है वही। 1000 रुपया हाँ, एक थोड़ा बीघा का। सस्ता करो હું गरीब ने मारवाना है नहीं, वो चल रहा है वही होगा ना। થોડું नहीं, થોડું नहीं, करो। नहीं, नहीं, उसमें कुछ नहीं होगा। 900 रुपया देगा नहीं, 900 रुपये में नहीं चलेगा। રાખો નહીં યાર। नहीं, તો લે તમે ચેવું કટર આમ લઈને જાઓ પેલું વાટવા। नहीं, वो नहीं होगा। वो तो सबका पूरे गांव में तुम्हारा चल रहा है वही। हारू गाँव चलो में। जे होगा वो होगा। तो पहला वो बड़दे भाई अपना वाट लेना फिर बड़दे भाई का वाट लेना। नहीं, पहले मैं बड़देव भाई का लूंगा, आप दोनों मिल जाओ, अरे बाद में मुझे यार, बोलो, बाद तो में मेरे मैं को कराऊंगा। हिंदी आवड़ती नहीं ये बड़ी भतर फतर करता है। पहले उसको मिलाओ मेरे हाँ को, बड़दे भाई को बात कर लेते हैं। तो चलो चलो, पहले बुलाओ, चलो क्योंकि पहले अभी तो मेरा बड़दे भाई के पास नहीं, अभी आ रहा है मेरा ठेसर, इसलिए बोल रहा हूँ कटर, यार समझे? तुमने समझाता है तुमने खबर नहीं पड़ता है। नहीं, मेरा मशीन अभी आ रहा है, आप बोलोगे मेरा पहले ले लो। बड़देव जी, बड़देव भाई बोलेंगे ओ, मेरा अरे ले लो, बड़देव तो भाई। कहाँ जाऊँ मैं? जो ठीक है। आ रहा है बड़देव भाई बात कर लेते हैं। क्या हमें कि हमारा भाई छे। घरे थઈને આવ્યો, ઘરવાળો જ છે ને? ए आया जो बड़देव भाई आई गया हो। हाँ, आ रहा जो ये भाई था, ये क्या? बड़देव भाई था ना। तुमको चन्ना बोला है मैंने। लेकिन अभी वहाँ चल रहा है, वो खत्म हुए बाद में आएंगे ना हम। लेकिन ये भाई बोल रहे हैं। मैं राह जोकर यहाँ आया। बड़देव भाई ए मारा वाट छे पहला हो न? ये भाई बोल रहे हैं कि पहले मेरे पहला में आने मारामा दो, वाटीन बाद तुम्हारा में में बड़देव आवशे। क्या लालभाई पेलो હું કઈ આવ્યો હો? લ્યા બળદેવ ભાઈ અમારામાં ય રસ્તો જાય ને તમારું પેલું વાઢવાનું એટલે મારો ડાંગર બગડે હે યાર. શું અમાર તો શું અમાર શું અમારે આમ જોવો ખાલી ભૂંડિયા એવું કરી છે તમે મારું જોવા હેડો તમને ખબર પડે મારું કેવું બગડે. ડાંગર તો પેલી મારી જ વટાશે
યાર લાલભાઈ તમે સમજો તો સારું તમે યાર, સમજો નકર. ને યાર પછી તમારું વાટી દેવાનું શું ફેર પડે લે લાલભાઈ મારે યાર બગાડ થયો બધી ડાંગેર હુઈ જઈ હ બગાડ તો મારે અને પેલો હું કઈ આવ્યો હે યાર તમારે ચોઈ તમારા તમે ભલે કહેવા જે અમે રૂપિયા 900 આલવાના 1000 बोला भाई 1000 900 આવો 1000 યાર ભૂલ ગયા મેં आप उसको मत बोलो અરે તમે જ્યાદા ના બોલો ટેન્શન ના मैंने લેશો उनको भी યાર 1000 ही बोला તો તમે ભૂલ ગયો ભાઈ રૂપિયા 1000 આલવાના હા તો કેવું કરશું લાલાજી તમે યાર आप दोनों झगड़ो મારા मत। મેં રસ્તો જાઈને બળદી ભાઈ તમારે પેલું વટાવવાનું ओ लाल भाई आप झगड़ो मत मैं क्या बोलता એ हूँ ભાઈ તમને ખબર ના પડતા इसमें लेकिन मैं क्या અમે बोलता અમે હે ને हूँ, અમારા मैं ભાઈ જ तुम्हारा છે ही बात कर रहा हूँ आप रुको तुम दोनों भाई हो मुझे मालूम है लेकिन मैं क्या बोलता हूँ पहले खेतर में से किसके आने का है એ મારા જ ખેતરમાં આવી જવાનું પેલું रास्ता कहाँ से है મારા ખેતરમાં ઈ. तो पहले इनका लेके बाद में आप में आएंगे ठीक લે, है तुम भी લે कैसे બળદેવ ભાઈ हो એ બળદેવ ભાઈ સમજો ને યાર अरे पहला मैं गया था એ તુમ ગયા તો મેં ગયા क्या फिर बगाड़ पड़ता होगा है ना बड़देव भाई आप समझ नहीं रहे हो इनका बगाड़ होगा इनके बीच में से आएंगे કેટલા નુકસાન થઈ જાય છે इनका भी नुकसान होगा કટરમાં અહીંથી ઈમડીમ ફરે એટલે 1 घंटा लगेगा આ તો कितना તું लगेगा ભાઈ હે નકર તને કક કેત अरे હું યાર લે, બળદેવ भाई। मत ऐसा मत बोलो बड़देव भाई आप अरे तुमको पहले मैं कहवा એ, आया તમને था मैंने बोला था ना लेकिन तुम्हारे वहाँ आने का रास्ता कटवाड़ा तो इनके भाई। खेत में से है એ, ना કટવાળા ભાઈ તમને मैंने बोला था ना हाँ પેલા મારા વાટી લ્યો नहीं પहले ये आए थे क्या મને ખબર હતી યાર મને કઈ કરું કે છે મારું મગજ જતું રહે ભાઈ मैं राह यार, देख मैं कर आप में दोनों में क्या बोलूं यार मैं તમને પેલા કીધું તું ખરું કે મારું પેલું વાટી લ્યો वो आप दोनों समझ लो એક તો ગુજરાતી બોલ બોલ કરવું અમને સમજ નહીં હારું, પડતી હારું. ઇનકો જવા દો કેવું કરું પેલા તમે કયો હેડો મારું વાટી લેવાનું પેલું હા હા તો દાડો આથમ તો જાય પછી કટવા ભાઈ નાહી ના જાય ના ના તો એમ કરો ને પેલું મારું વાટી લઈએ હા? આપણે હા શું હકા સમજો ને તમે યાર તમારું થશે ને મારું થશે એમાં अब जो आप दोनों समझ लो मुझे बोल दो किसका क्या करना है લાઈક काटने આ का है બોલે कि ને नहीं મને काटने ખબર का પડતી है? નહીં યાર નરો મને બોલ બોલ ઓછી કરવાના પડે સમજાય ને યાર. ભાઈ ના काटने ભાઈ का है तो ભાઈ बोलो, वरना मैं કટરા दूसरी जगह ભાઈ चला जाऊंगा। તમે તરફ શાંતિ રાખીને બેઠા બેહો યાર मैं कहाँ અમને ખબર નહીં પડતી ને એક हम તો दोनों અમારા भाई બોલવા દો. डिस्कस कर लेते करिए तो कर लो हाँ। डिस्कस ही कर रहे हो ना શું तो શું कर लो કહું? વરદેવ हाँ મારું પેલું વાટી લઈએ પછી તારું સમજ નહીં યાર હા તે સારું યાર એવું કરો તા હા ને હવ તો કટરવાળાને કહી દઉં ને હવ એક તો હા ભરતો નહીં ગુજરાતી મને ખબર અને પડતી હિન્દી આવડતું નહીં. તમને કેટલા કીધા એમ 1000 સાચું ને 1000 જ કીધા ને. તમે ચમ 900 બોલ્યા એટલે એ તો ભૂલી જવાય પૂરા સાચું બોલજો એટલે ના યાર 1000 જ કીધા હા હા એમ હા, તમે નકર પૂછી પછી લ્યો. મારી હંગાર ના, ના. દગો ના કરતા ના તમે. ના પૂછી લ્યો नहीं नहीं क्या हुआ तुमको વાટિયાના કેટલા લેતા કેટલા હો? હલવાના કર્યા હે 1000 सब जगह 1000 1000 ही કર્યા दूंगा હે. मैं એમ. હા इससे कम किसी હું का તારા नहीं લઈને दूंगा। મારા વધારાને લેના હે ઇનકો હા તો તું વટાઈ લ્યો આ તો વટાઈ લ્યો. લે ભાઈ બોલાવી લ્યો हाँ, तो पहले बोलो किसमें आने दूं મારા. લાલભાઈ નું વાટી લ્યો લાલભાઈ નું પહેલું લો હા, ને હા. પછી તમારામાં આવશે પછી આપણા માને દો ફાઇનલ ને હા ठीक है चलो આય બોલા ગુજરાતી તો થોડું થોડું તો આવડતા अरे, હોગા यहाँ ही रहते हैं, गुजराती समझते हैं हम भी તાતા શું હતા સુધી હું એ કરતા હતા हम समझते हैं કઈ ज्यादा ગુજરાતી नहीं નહીં, કઈ બહાર ગુજરાતી અમને તો આવડતું હા, નહીં ज्यादा नहीं पता चलता हाँ, तो- उसको ए, समझ लालभाई, लेते हैं हम। हाँ। તમે વટાઈ લ્યો હા કશું વાંધો નહીં, હું વટાઈ લઉં હેડો. હું જાઉં ને હાફરો ભાઈ રસ્તો બતાવી દેજો આપણા ખેતરનો હા હો બતાવી દઉં હો જાઓ તમે હાલો. તમારા ખેતર જાઓ તો હું આવું જ છું કટર લઈને અને મોદ ને બધું તૈયાર રાખજો એ હા તમારી કટરવા ગુજરાતી ભાષા हमको आती है ना તો ભાઈ તાન બતાવી દઉં શું કરતા समझते હતા हैं મારો यार, કોકરો બેહી ગયો समझते हैं हम सब હોવે. क्योंकि यहाँ ही गुजरात આ में છે, हमें रहना है એમાં तो 2.5 વીઘામાં મણ ને 3 મણ ને કરશે ડાંગર એટલી તો ડાંગર છે नहीं नहीं भला अच्छा मानस। होगा, अच्छा होगा અને એમાં તમે કટર લઈને ઈમડીમ રસ્તામાં જાઓ તો મારી ડાંગર કેટલી બગડે नहीं नहीं सही बात है તો आपकी भी। પછી તો પેલું મારું જ વઢાય ને नहीं नहीं સહી બાત है આ તો આપણા ભાઈ હતા નહીં, ને કે મુझे- બીજો હોત ને તો મોરે મોરો આવી જાત ખબર તમને नहीं नहीं ऐसा हाँ, नहीं पर- चलेगा। ये मोरे मोरा क्या होता है એ તમને ના ખબર પડે ऐसा હા नहीं, नहीं, એ તો चलो, हमारे ठीक गुजराती भाषा में मोरे मोरो आ जाता है है ठीक है चलो मैं चलो बुलाता हूँ हाँ ठीक तो है जल्दी लेके आओ हो आप सब रख तैयार रखना है हाँ मैं तैयारी कर देता हूँ ठीक है ठीक है એ તો ઘોખરા બેહી ગયા હા હા આમાં વાઢાણી આ તો આખી લોનમાં જવાની આ વાટેલી ડાગર એટલે કટે બરા ભાઈ ઉભા નહીં લાઈ જતો જોડે એ ભાઈ हाँ बोलो बोलो તમે અલગ ડ્રાઈવર રાખતે હો
हाँ हमारा ड्राइवर अलग ही होता है ना। अच्छा अच्छा ये तुम्हारे हो गया? हो गया हो गया हाँ हो गया। वो हमने- तुम्हारा वहाँ पे तुम्हारा धान का भी वहाँ पे डाल दिया है हाँ। सब। इसके बाद बर्थडे भाई का लेना है हो ना हाँ वो चलो दिखाओ तो हम जाए ना, कहाँ से जाना है, बीच में तो कैनल है, कहाँ से रास्ता है इसका? તમને खबर है हम्म? ये मेरा भाई है बर्थडे भाई ये अच्छा है। तो फिर नहीं नहीं यार तुम्हारा भाई है, लेकिन तुम दोनों तो झगड़ नहीं रहे थे? वो तो पहले होता मेरा रहता करो, है मेरा यार। भाई करो, के भाई के मामले में तो झगड़ा થતા रहता है ऐसा है। હા કેની મોટી વાતમાં શું હોય ભાઈ એવો હશે થોડો તણેશી યાર તમને ખબર પડે ને हाँ हाँ ये तो હા हम તો ठीक વાંધો है। નહીં. तो ठीक है चलो अब उनका भी दिखा दो तो हम તો वहाँ से તમને चले મારું जाएं। નામ ખબર હે तुम्हारा नाम तो आपने बताया था ना। મારું નામ લાલો लालो। હા બધાયનો વાલો વાલા लाला सबका વાલો वाला। વાલો વાલો लाला सबका वाला। હા अच्छा अच्छा यार अरे अपना नाम में ही दम है यार। अपना नाम में दम है ऐसा चलो बर्थडे भाई के खेत में जाते हैं, चलो चलो ठीक है क्योंकि अपना भाई है ठीक है चलो। ભાઈ ને કહેતો તો હું દાડો હાથમી જશે લે ને વઢાઈ તો જશે વઢાય હલે ચાલુ જ છે લ્યો મારા બर्थडे ભાઈ એ આવો લાલભાઈ આવો આવો બर्थडे ભાઈ વઢાવા ચાલુ હો લાલભાઈ चिंता ना करशो वधाई जશે હા જો હા. ચાલુ છે नहीं तुम्हारे में 1 घंटा ही लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। हाँ। हो जाएगा हो जाएगा। ચાલુ હો વળી વઢાય હ चिंता नहीं करवानी આપણે શું બर्थडे ભાઈ પડી બહુ જ્યું હ લાલભાઈ મારે તો. પડી તો જાય यार तारा શું अभी પીલો क्या वो बारिश हुई थी ना इसलिए हाँ, सबको ऐसा है, बड़ी तुम्हारे बुरी एक को नहीं सबको ये- ऐसा है। એ જ વાંધા પડ્યા હે આ વરસાદ પડ્યા ને એ બડા વાંધા હે बगाड़ हुआ है सबका। બગાડ તો હોગા होगा, सबका हुआ है। नहीं चल रहा है ना अभी। હા ચલ રહા હે चलो कोई बात नहीं हो भाई तो वाढी जाए तो भाई चलो चलो देखने जा रहे हैं। पैसा आपको दे देखना है देंगे वो तो भाई देना ज पड़ेगा ना आपको देखना है तो पीछे देख लेना। हाँ सब। हाँ हाँ मैं देखता हूँ हाँ हाँ, देख लेना। આ પાછો રહ્યો ને લાલભાઈ तो देखने भी गए, मैंने बोला तो देखने ए, गए। लाल- તો કશું છે बोलो बर्थडे भाई આ ડોગે રહી જાય હે યાર ल्या वो बोलता है डांगे रह नहीं, जाती नहीं, है वो गिर गई है, वो होगी, वो पीली हाँ? होती है ना। ला ओ ते बारिश बर्थडे में- भाई बारिश ओ में बर्थडे हुआ भाई ना, આમાં શું હા પડેલું હે ને પડેલું હે ને बारिश में એટલે होगी, નહીં वो તો नहीं રહી आएगी। જાય. તમે જો લા ભલા માણો હાલો કરી દેજો આ જો તે એક કામ કરો ઘરે જઈને ડોસીને કહી દેજો બસ એ તો ના, તાણ લાઈન શું હાલો થાય? હાલો કરી કરી જશે હા, મેલો ના એ જ ને क्या बोला? આવતો હલો 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 ભેગા કરતા હે ભેગા अरे, कहता है ना हाँ हाँ वो हाँ, हलो हलो ठीक है ठीक है। हमारा हलो बोलता है अरे चलो आपका भी अभी खत्म होने वाला है। ए मारो नाम खबर ठीक है। करना वो तो अभी तो बताए यार, कितनी लालो। बात बताओगे आप। लालो हमने वालो हमने पूछी जो હા हाँ? वाह अरे भाई बहुत હિંમત यार, એટલું માન રાખ્યું મેં मौजिले तो इंसान है हाँ। आपके भाई तो। हाँ तो भाई तम थोड़ा ही ठीक है चलो तो फिर आ तो ठीक तमे है। હતા ना કે બીજા હોત ને चलो आपका हो गया पैसा, आप मुझे बाद में भिजवा देना। कोई बात ठीक है नहीं, થોડા સમજના ओए नहीं नहीं उसमें तो नहीं होता है। થોડા તો સમજો नहीं नहीं मार चलो भाई। चलो चलो ए अभी तो मार हो भाई गया ए कटरा भाई आपका। नहीं नहीं आप और यार। यार સાંભળો ને યાર बोलो बोलो। સમજો ને થોડું नहीं नहीं इसमें का समझने का એટલે है। અમારા બર્થડે ભાઈ વિફર છે યાર नहीं आपने बोला मैं तुरंत आ गया યાર भाई। તમને વિફરું રે કંજૂસ હોય યાર नहीं नहीं ऐसा नहीं થોડા होता, સમજાવો થોડા સમજો वो मैं ले लूंगा बड़े हाँ, भाई थोड़ा मैं हम ले दिन लूंगा। ले चलो, लो। ठीक है चलो अभी चलो। આશિકી અમારી બધાથી અલગ છે